जय माँ मंगला जय शनिदेव। आज जय माँ मंगला आस्ट्रो ओडिया तरफ समस्त स्वागत। आज जानिबा आज राशिफल विषय प्रथमे टिके आज माँ को वंदना करवा तापरे राशिफल विषय शुणा। त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वं त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मी शिवा त्वं धूमा मातंगनी त्वं त्वमसि च भगणा मंगलादिस्तमाद्या संतव्यमपराध प्रकटितवदने कामरूपे कराळे कामरूपे कराळे। ओम नीलाद्रिनाथं जगतां महिषं वेदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपैत्यवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आचक्रविष्णो सुचक्ररुद्र नीलचक्रयुध सदा विद्यमान्यं सुदर्शने तो महाविष्णुरूप सुदर्शने तो महाविष्णुरूप नीलाद्रिनाथं सततं स्मरामि नीलाद्रिनाथं सततं स्मरामि नीलाद्रिनाथं सततं स्मरामि। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविशूलं महाग्रहं छायया गर्भसम्भूतं वन्दे भक्त्या शनिश्चरं वन्दे भक्त्या शनिश्चरं। अनंत कोटि दंडवत शुणा आज राशिफल विषय। जय माँ मंगला जय शनिदेव। 2024 मसीहा आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 7 दिन सेप्टेम्बर मास 22 तारिख रविवार। आज तिथि विषय जाना पंचमी तिथि दिन 3:44 पर्यंत तापरे षष्ठी हो। कृत्तिका नक्षत्र रात्र 11:02 पर्यंत। मेषचंद्र प्रात सकाळ 6:09 पर्यंत। आज सूर्योदय विषय जाना 5:36 गते सूर्योदय। सूर्य अस्त 5:41 गते सूर्यास्त। मेष राशि घात बार जोगिनी दक्षिणे दिबा 3:44 गते पश्चिमे यात्रा निषेध। राहुकाल दिबा 4:07 रु संध्या 5:37 मध्य। गत दिवसे तारा और चंद्रशुद्धि मेष राशि घात चंद्र। प्रात 6:09 गते वृष कर्कट राशि सिंह राशि बिछा राशि धनु राशि मीन राशि चंद्रशुद्धि। बिछा राशि पुरुषंकर घात चंद्र। रात्रि 11:02 गते अश्विनी कृत्तिका मृगशिरा आद्रा पुष्या मघा उत्तरा फाल्गुनी चित्रा स्वाति अनुराधा मूला उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा शतविशा उत्तरभाद्र नक्षत्र तारा सुधी। मृत्य 2 पाद पुष्कर दोष। रात्र 11:02 पर 1 पाद पुष्कर दोष। पुष्कर कृषि गोत्र संपद नाश। भूमि तिलकांचन दान। पंचमीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध अपरपक्षर पंचमीर श्राद्ध। अमृतबेला विषय सुन जाना
दिन 12:01 गते दिन 2:24 मध्य दिन 4 घंटा गते दिन 4 घंटा 48 मिनट मध्य रात्र 7 घंटा 12 मिनट गते रात्र 8 घंटा 48 मिनट मध्य रात्र 11 घंटा 13 मिनट गते रात्र 1 घंटा 38 मध्य जानिमा आजिर राशिफल विषय मेष राशि व्यक्ति विशेष में दिन टी किपरि कटिबो। मेष राशि व्यवसाय लाभवान हे आगुरी जो धन कार्य लगाउथिले सेही कार्य सफलता लाभ करी लाभवान हेबे। नूतन योजनार अर्थ लाभ हेब सफलता लाभ करिवे। मानसिक उत्साह वृद्धि पाइब। पारिवारिक सुख वृद्धि पाइब। महिला माने आनंदित हेबे। छात्र और छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। तापर आसंतो जानिमा वृष राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। पूर्व निर्धारित कार्य बाधा सृष्टि हेबो एवं व्यवसाय पाई मन अशांति रहिबो। सहकर्मी मानकर सह मनांतर हेबो। मानसिक चिंता वृद्धि पाइबो। धन लाभर सुजोग आसिबो किंतु बहु कष्ट व्यय वृद्धि हेबो। महिला माने सुख संतोष रे समय अतिबाहित करिवे। तापर सुन जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। अटेकी जाइथिबा धन मिलिबार संभावना। बंधु मानकर सहयोग मिलिबो। शत्रु माने पराजित हेबे। मान सम्मान वृद्धि पाइबो। पारिवारिक सुख वृद्धि पाइबो। नूतन बंधु संगे संपर्क बढ़ी पारे। महिला माने पारिवारिक सुख आनंद रे समय अतिबाहित करिवे। तापर सुन जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। व्यवसाय क्षेत्र में सामान्य सफलता मिल पारे। कर्म क्षेत्र में लाभवान हेबे। भातृ सहयोग बंधु सहयोग मिलिबो। भूमि क्रय करी लाभवान हेबे। भूल रे भी काहाको अधिका विश्वास करते नहले फसीजिबे ठकामी पड़े। महिला माने उक्त द्वारा महिला मानकर किछि मानसिक मनस्कामना मध्य पूर्ण हेब। छात्र और छात्री माने सफलता लाभ करिवे। तापर सुन जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। कठिन परिश्रम द्वारा लाभवान होई पारंती। व्यवसाय रे सफलता लाभ करिवे। कौनसी नूतन कार्य करि पारंती। राजनेता मानक सह संपर्क वृद्धि हेब। बंधु और सहयोग मिलिबो। महिला माने चिंतित रहिबे। छात्र और छात्री माने सफलता आशा बहुत कम। तापर सुन जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। अनेक प्रकार लाभर सौभाग्य मिलिबो। कौनसी पुरातन बंधुक सह साक्षात होई पारे। धैर्य द्वारा अनेक कार्य सफलता लाभ करिवे। विरोधी माने हैरान करि पारंती। शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे। महिला माने सुखी हेबे। तापर सुन जानिबा तुला राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। भविष्यत पई धन संचय करि पारंती। व्यवसाय रे धन विनियोग करी लाभवान हेबे। पारिवारिक सुख वृद्धि हेबो। भूमि क्रय करि पारंती। महिला माने आनंद रे समय अतिबाहित करिवे। तापर आसंतो जानिबा बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। व्यवसाय रे उन्नति हेबो। भविष्यत रे नूतन व्यवसाय करिवार सुजोग मध्य आज आसीबो। आर्थिक स्थिति सामान्य कम रहिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता लाभ करिवे किंतु दुर्घटनार भय अछि। सावधान रहिबे। दूरयात्रा आज करंतु नाही। धनुराशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो आसन जानिबे। अटकी जाइथिबा कार्य रे सफल हेबो। आर्थिक स्थिति साधारण रहिबो। व्यवसाय रे असंतुलन देखा देबो। मानसिक चिंता वृद्धि पाइबो। दूरयात्रा करि पारंती किंतु सतर्क अवलंबन करिवे। तापर सुन जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी किपरि कटिबो। कृषि और व्यवसाय रे हानि हेबो। पारिवारिक अशांति वृद्धि पाइब। कार्य सफल हेबार बारंबार विघ्न सृष्टि हेब।
ଅର୍ଥ ଆଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଦିନରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କିଛି ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ଶୁଣି ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଦ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ାରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶୁଣି ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା, ସାବଧାନ ରହିବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ତାପରେ ଶୁଣି ଜାଣିବା କାଲିର ଯେଉଁ ବାକି ଥିଲା କାଳସର୍ପ ଦୋଷର 4ଟା ଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଜି ଜାଣିବା 5 ନମ୍ବର ଦୋଷ, 6 ନମ୍ବର ଦୋଷ। କାରଣ କ'ଣ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। କାଲି 5 ନମ୍ବର ଦୋଷ ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଦୋଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି 7 ନମ୍ବର ଦୋଷ ଓ 8 ନମ୍ବର ଦୋଷର ବିଚାର କରିବା। 12 ପ୍ରକାରରୁ 6 ଯାଏ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଜି 7, 8 ବିଚାର ହେବ। ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ, କର୍କଟକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଓ ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିଲେ। ଲଗ୍ନର ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚକ୍ରର ଲଗ୍ନର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ 7 ନମ୍ବର ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଥିବେ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ, ସ୍ନେହ ମମତା, ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାନି ଦେଖାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ଯେଉଁ ଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଜାତକ ବିଚାର ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ, ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଇଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରେ। ବିବାହ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହୁଏ। ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପରି ହୁଏ। ମନରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ବିରକ୍ତି ଭାବ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ଏବଂ ବହୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଳ କଟେ। ତାପରେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବା? ଘରେ ଗୃହରେ କାଳସର୍ପ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ପ ସୂକ୍ତ ପାଠନ କରିବା। ପଞ୍ଚମୀ ବା ରାହୁ ଦିବସରେ କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଶିବଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସର୍ପଦାନ କରିବା। 108 ସର୍ପ ପୂଜା କରି ଜଳରେ ଭସାଇବା ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ବିବାହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଏ ପ୍ରତିକାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦୋଷ, କର୍କଟକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ ଥିଲେ ଏହି ଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି କାଳସର୍ପ ଯୋଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି, ଅସଫଳତା ଦେଖାଏ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହଜେ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜେ। ମିତ୍ର ଓ ସ୍ନେହ ଲୋକ ଛଳନା କରେ, ପ୍ରତିଘାତ କରେ, ଘାତ କରେ, ହାନି ହୁଏ। ଅକସ୍ମାତ ଉଚ୍ଚରୁ ପତନ, ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ, ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ଦିଗରୁ ବାଧା ଓ ଭୟ ଆସେ। ଏ ଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ। ଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା, କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ଘରେ ସର୍ପଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ, ସର୍ପ ସୂକ୍ତ ପଠନ ଏବଂ ରାହୁଦେବଙ୍କର କେତୁଦେବଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ନାଗମାତା ଅର୍ଥ ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରି
108 ସର୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବୋହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ।